mamaya hindi pa. Hi guys. Ito, infinite over infinite dahil Yes. hindi namin na-rate kanina. Infinite siya, guys. Uli. Sarap kasi eh. Ay, sorry ko, Romia. Bawal ka kasi madumihan. Sorry. Guys, oh. Siya nagpatong. Oy, aba. Damot mo naman na. Naano ko yung yala. Guys, wala naman dito yung langgam sa amin. Kunyari, ano. Bulong ulit sa akin. Ay, wag mo naman sabihin. Wait lang, inaalis ko lang muna yung yelo. Layo pa nante? Eh. Tig-unti na lang tayo diyan, ha? Ayos na yan. Isa mo na lang yung yelo. Ayan guys, malapit na siya matapos. Ang 23, 24. Layo pa kasi. Guys, malayo pa siya. 59. Yan guys, bye-bye. Joke lang. Tapos na kami mag-rate. Ay, ba't mo naman Bakit? Unti na lang yun eh. Bye-bye guys. Sayang Hindi pa naman. guys, hindi pa guys. Sayang to, so kakainin ko na lang. Eto guys. Guys, sorry guys. Malaki yung mata ko. Papa, okay na. Yung mainit na tubig. Kung ano yun? Bawal magkalat. Nag-disappear do. Yan guys, kinakagat ko na. Malayo tabi pa, di ba? Malapit-lapit na. Wag mo na ipakita yan, kadiri ka. Bye-bye guys. Tapos na to. Dahil pagtapos na yung video. Bye-bye malapit guys. na. Bye-bye. Bye-bye. 51, 52, 53, 54, 55. Guys, ubos na. Akin hindi pa. Bye-bye.